सलाड दाल मांस खटा भात एंता हिसाब गुले गुले किनरे किनरे ठुकी नेसुन जे ठुकी नेसुन पुतार के पेटे लेखन जे नी कहत रे बुआ हेला कोनी जगह के ती चाची चुंसा देसुन और सामान पदर आनसन बोतरे गदेई देसन गदो किना और खजो काजे टोचे ताचे काटी नेसन जे टिप टाप सीधा जाहि ताहि करी आड़े साड़े करी जे नी कहत रे बुआ करी नेसी आर न्याट के धरामी जासी बोलछन काट दी खन ढुसी नेसी আর টবো কিনা নিয়াকে জালি নেছি আর সাঁকি এদিন টিকে তো আর ভুরবার ইয়াড়ে ছতিকে ভাজি নেছন যে কুহলা করে জাহি তাহি টাং মাং কিড়িং করি করনেছন আর যেন বতরে ঘাটি নেছন যে টপো আর ভাজি নেছন উইল के যেনি কতরে আর করনেছি আর পাপড়িতে দেছি ঢুকে টুনে আর খুবলি খাবলি করে খাই নেছি নি কতরে আর ইয়াড়ে সালাড के করি কাটি দেছন যে কুথাই নি কতরে বুয়া एंता किसमें यार मांस के पाक करने सन पान बाल्टी ने देकर खबल फुटू थुसी जे नहीं कहत रे यार करी कर चका मुटा पारी कर जनता मांस है यासे सीधा के वस्तु रे बेटा के यार ठुकसु बुले किनरे जे नहीं कहत रे वर बार पेटा ठुकी ने से यार सीधा पलास नी टपो टापो तो